An ye logements sociaux ko bézier logements sociaux mini ATT a daminɛ i bɛ ka ye dɔ fara kan k'a bila à peu près 12 000 logements sociaux pour que sebate minnu ye ka wari fara ɲɔgɔn kan ka dugukolo san k'a jɔ olu bɛ se ka so sɔrɔ nɔgɔya la n'u b'a sara jamana ye dɔɔni dɔɔni i bɛ ka y'o baara min daminɛ a tranche filanan o tilali de bɛ sen na ko a lisi bɔra a lisi bɔli kuma cayara kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fanga kura min bɛ yen bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre Choguel n'a mantonw y'a suma ka k'u yɛrɛ kun u yɛrɛ denw u yɛrɛ somɔgɔw ani ministre wɛrɛw an ye mun ta ka tɔgɔ mɛn an ye Kamena tɔgɔ mɛn mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu ye fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ u ta la pour que a kana dɔn an bɛ sɛgɛsɛgɛli la an bɛ segin ka na o kibaruya ma an ka kuma nataw la mais an ka bi kuma bɛ min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye minnu bɛ yen n'o ye ko organisation de défense du droit aux logements sociaux jɛkulu min sigilen bɛ ko anw minnu bɛ logement ɲini k'u bɛ anw ka hakɛ ɲini k'a lasegin an ma namara kana kɛ an na o jɛkulu mɔgɔw tile fila in na an tulo b'olu la médiaw kan u b'ala ka kuma caman fɔ u ko Isa Gindo ye namara de kɛ ko preuve b'olu bolo k'a ye proposition dɔw yɛrɛ kɛ olu ye k'olu ma sɔn fantanw ka hakɛ ɲini kama anw ye an ka analyse kɛ an'an y'an ka enquête kɛ sérieusement pour que k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ nin kuma la jɔnnu don u ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ wa olu yɛrɛ bɛ ka ko dɔ dogo jamanadenw na wa o bɛ se ka kɛ ko sugu jumɛn ye est-ce que logement ɲinini na olu yɛrɛ ye misali ɲuman ye an ka enquête bɔra ni jaabi dɔw ye o jaabi n bɛ n'o de da aw tulo kan n'aw ye kɔlɔsili kɛ mɔgɔ fila de bɛ ka kuma organisation in tɔgɔ la a fɔlɔ un certain Fodé Keita o ye organisation de défense des droits aux logements sociaux o secrétaire général ye ni ma fili ale a ye tɔgɔ tiɲɛ kuma caman fɔ commission mɔgɔw ma ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la commission ɲɛmɔgɔ n'o ye Musa Gindo ye Isa Gindo ye an balimaw est-ce que aw b'a kalama ko o Fodé Keita in a convoquera kɔsa in na gendarmerie la Fodé Keita n b'a fɛ i k'a fɔ maliyɛnw ye i tun convoquera kun jumɛn na Bamako kɛrɛdafɛla sous-préfet dɔ bɛ yen o balimamuso o b'a kalama n bɛ ka min fɔ kibaruya min bɛ n bolo n ti n'o bɛɛ fɔ mais ni Fodé Keita bɔra ka ɲɛfɔli k'an ye a tun convoquera gendarmerie la tile fila in na kun min na maliyɛnw ni fantanw ani logement ɲinibagaw bɛ n'a dɔn n'a y'a sɔrɔ nin jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ka kan ka hali kuma logement ko la kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔ dɔ jalaki k'o ye namaratɔ ye k'o ye kalabanci ye k'o ye sɔnnikɛla ye mais nin ye n ka kuma fɔlɔ ye n t'a fɛ nin de b'a ka sama ka se o kuma tɔ walawalali ma an balimaw
ma flana mi balaka kuma o ye Musa Manju Touré mba don kosɛbɛ an delila ka kuma telefɔni na siɲɛ damadɔ ale ni logement ninnu tranche fɔlɔ dira ni ma fili 2019 a don ministre min tun bɛ urbanisme kunna hakilila Kalifa Sisoko don ni Musa Manju Touré a kumana mejaw la a kumakan b'an bolo ka ministre tanu k'u ka mɔgɔw ye logement sɔrɔ ko a ko ɲɛna ko namara ma k'a la mais a ma kuma bɛɛ ɲɛfɔ wa maliyɛnw tɛ kuma bɛɛ kalama o ye mun ye nin jɛkulu in tranche fɔlɔ tilali la 2019 u kun y'a ɲini ko ka so 300 de di olu ma donc mɔgɔ minnu y'u ka dossier déposé o so 300 min bɛ di n'o y'olu ka quota ye u b'a di mɔgɔw ma 300 ma sɔrɔ selon mes informations sûres au moins 200 logements au de dir'u ma 2019 ta tilali la Maliens ka kan ka ɲininkali kɛ o 200 logements min dira ko mɔgɔ minnu y'a déposé u yɛrɛ k'a lajɛ minnu y'u kɛrɛfɛmɔgɔ ni fɛn ye ko k'a di olu ma u y'a di cogo di condition jumɛn na u y'a di 200 quota min bɛ d'u ma 200 logements u b'a di fu de wa u bɛ fantanw de woloma k'a d'olu ma gratuitement wa a ye o ɲininkali k'u la k'u k'o jaabi mais ne tɛna jaabi ba di o la bi mais convocation min kɛra gendarmerie la kɔsa in na o tun ye une affaire de 2 500 000 ko kuma de ye n'a y'a sɔrɔ quota min bɛ d'u ma ko o mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ de b'o sara u ye pour avoir 2 millions ɲɔgɔnna sigiyɔrɔma 200 a y'o jate wari la a bɛ bɛn montant hakɛ min ma aw ka tila k'a lajɛ ko olu de bɛ ka fantanw ko kuma fɔ ani ka namara ko kuma fɔ logement sociaux la o tilali min kɛra tɛgɛrɛ fɔra warawara mejaw kan k'a fɔ k'o baara kɛli ko a ɲɛna o dun tun y'a sɔrɔ maa caman bɛ kule la ko namara kɛra o la comme san bɛɛ la ça c'est un point n tɛna yɔrɔ min fana développer bi n t'a fɛ débat ka se au développement parce qu'on a d'autres informations à ce niveau plus graves que tout ça en balimaw n'i ye jateminɛli kɛ commission min bɛ yen bi ka logements sociaux di a commission sigira depuis 2015 o commission kelen reconduira en 2020 a n'a membre dafalen pour que u ka continuer 12 000 et quelques logements au Karabara kake Kandafa. Sariya min bɛ commission sigi ni o décret bɔra o y'a yira k'a fɔ commission kɔnɔna na société civile mɔgɔ kelen kan ka y'a la ani les organisations de défense du droit au logement sociaux o mɔgɔ kelen o kan ka y'a la. Touré ani Fode Keita olu bolo olu ka organisation jagoya fo commission de ka ci olu fana ka don commission kɔnɔna la kɛlɛ wulila yen ni kɛlɛ b'u ni Musa Gindo cɛ commission ɲɛmɔgɔ a kɛlɛ bɛ nin yɔrɔ de la doni commission na kun b'o fana na nka n tɛna n da don o kuma la bi video kɔnɔ n t'a fɛ bi kuma ka janya sɔn ma kɛ o de ma bi fanga bolo donc a ɲininu fɛ k'a fɔ u ka logement 50 quota o bɛ d'u ma u ka organisation Musa Gindo Fode Keita
Moussa Manjou Touré ou saba ye ɲɔgɔn ye u wulila ka se Moussa Guindo ma a ka bureau la sani ni liste kura in ka bɔ u taara kuma kɛ Moussa Guindo y'a yira k'a fɔ yamaru min bɛ ale bolo o ye kota min bɛ d'u ma tɛmɛnenw na 200 ni fɛnw bɛ di ko Zeyna u ka kota tɛ se ka tɛmɛ 50 kan Ala sago o bonya b'a la Touré ni a ka cɛ Keita ko u t'o fɛ ko olu bɛ 100 de fɛ logement 100 kota ko de ka di olu ma sinon ko olu tɛ 50 fɛ u y'o kuma de ta ka segi sɔn ma kɛ u ta ma résultat nun bɔra mardi ou bien mercredi vendredi min kɛra sani o cɛ Touré ani Issa Guindo ye ɲɔgɔn ye tuguni a hakili b'a la a bɛ k'a fɔ ko preuve mun b'a bolo o preuve ye o kuma de ye nka a bɛ les Maliens est habitué aux demi-vérités u bɛ kuma kilancɛ de fɔ u tɛ kilancɛ fɔ a nana ko tiɲɛ na 50 in ale sɔnn'o ma mais ko ale ka mɔgɔ dɔw bɛ yen o y'a ka mɔgɔ jɔnjɔn ye parce que mɔgɔ minnu bɛna ta o ye mɔgɔ minnu ye dossier déposé kɔrɔlen ko tiɲɛ na olu ka dossier déposé len tɛ donc ko u k'a lajɛ o mɔgɔ 25 ɲɔgɔn de bɛ ale bolo u k'o fara 50 in kan k'a d'ale ma minnu ma dossier déposé o mɔgɔ 25 olu taara condition jumɛn na mɔgɔ 50 min fana bɛ d'a ma a b'olu choisi ni critère jumɛn ye fantanw hinɛ wa ou bien olu fana bɛ dɔ de di wa la question est là mais n b'a fɛ Touré yɛrɛ ka maliyɛnw jaabi o la fɔlɔ j'ai ma réponse à moi n tɛna n da don o bɛɛ la bi Guindo ko a ma ko ale tɛ se ka o layidu ta ko mɔgɔ 25 minnu ma dossier déposé k'a b'o kɛ mais hali n'a bɛ kɛ fɛn ye a bɛ ta kota min dira ma n'o ye 50 ye a bɛ bɔ o de cɛ la o kuma a bɛ k'o kuma de fɔ k'o kumakan enregistrelen bɛ ale bolo ko a preuve bɛ yen ko Guindo y'a proposé ko hali minnu ma dossier déposé ko 100 ɲɔgɔn na c'est faux ale de nana ni 25 demandes ye ka déposé a ye kuma tila 2 ye mais a ma a yɛrɛ ta nin yɔrɔ fɔ an balimaw o yɔrɔ n bɛ pan ko caman kunna yen fana n bɛ nale retour la jamana min bɛ nin cogo la an balimaw ni tiɲɛ kɛra adamadenw tana ye fo ka kɛ demi-vérité ani fɛn caman wɛrɛ ye o jamana sugu kɔnɔ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn exactement hakɛ ɲini bɛ yen mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ mankan kɛ kuma caman n'u bɛ jɛlenya kuma fɔ jɔnw don les gens ne se posent pas la question olu yɛrɛ ye jɔn ye nin kuma de kɔfɛ ani Issa Guindo cɛ a y'a ɲini k'a bɛ ministre ye ani ministre ka ɲɔgɔn ye donc Issa Guindo bana min ma ale bolo n'a ni ministre ye ɲɔgɔn ye ministre bɛ na o accepter entre temps lisi bɔra ale ka mɔgɔ jɔnjɔn dɔw bɛ yen olu tɔgɔ t'a la parce que o ma dossier yɛrɛ déposé mun bɛnkan bɛ ale ni o mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a b'o mɔgɔw de kɛ kɛlɛ la wa ou bien a bɛ fantanw ni maliyɛn wɛrɛw de ka kɛlɛ la là est la question moi j'ai ma réponse à moi mais n bɛ pan o yɔrɔ fana kunna bi kuma na très important an balimaw pour que kana u bɛ ka chiffre minnu fɔ ko 1300 logements au lieu de ça k'u taara fo près de 2000 logements sociaux la a ko nana cogo di communication verbale dɔ kɛra IBK ye logement minnu jɔ u dira k'a tɔ to 1300 ni dɔɔni ɲɔgɔn ye olu de transition nana o de sɔrɔ ye o de tun kan ka di
avait dit Tchogodi, communication verbale d'autara conseil des ministres là. En ce qui concerne les 1361 logements sociaux disponibles, leur attribution se fera sur la base des 13 059 dossiers éligibles. Dossier Koromumbe, Soto dira Fankele, a Tomimbe no m'a dit, ou so bakele, ani keme saba, ani donnier. Obidi Tchogodi, dossier Koromunu, tu as déposé tranche follow là, au Djamakulu la dossier ba, tant ani saba, ani bidurni kononton de bay, abisega di monument, koka tomon au Djamakulu tchela. Donc, corolé moun tuma dossier déposé au Moro Teitouni. Donc, transition nana soro, commission au Barake au lycée Bay déjà. Mokhtarwan ni bandauka fanga sigile. Ministre Mitumbe, no est ministre Djonkeye, au quotidien de commission tu es bara folomike, les 1300, koko toi nona ou kana akumania uluma. Mais, koka lagye so croix wara do munumbe ulu faraka. Pour que fanga croix minana o moho fana pseka do sur le Voilà pourquoi il y a 668 logements tako faraka. Ambalmau, au Kaboy, ou toro au fana baral kuna, ko barake, commission au barake ko dafa, kulita kera banda au fana nasani au lycée Kabo. Shogel ka gouvernement nana, ani ministre croix, au lufana ko bara mitunkera, ibeka katan, ani banda au katan, mwamunu swantira déjà, koko luto a chola. Nga ka lagye ka do fara kan pour que ulu fana ka mo bi se ga bénéficier 257 logements au de farla 1300 disponibles koroka. Au total min dira 600 bereta je mo bafla bonyangola muya bo 1300 na kana ere sur 2000 niveaux là à sababu flani jamfan ni namara bemi ni yorola. Maintenant, moi, ni oluya soro bi fanga ka la ni outuma dossier déposé. Yamaru do de bora sans fait. Quand la commission est là, quand nyini ka fo, mogo do désigné na au lycée dit, ka fo ko luta ou faraka. Commission ka problème de mi. Commission mogo ka problème de mi. Mbeka mifo mba nyinu fe ku kan soso. O kofe amba to ira nyona. Ambalmo le dernier point ko logement keme sabadira ko fantambo kono kabiwati jama ko ubina olu fana bien kabo o logement keme saba kono ko ko lu bla kenama ko ka biuka. Au logement que mes sabako, mon flabé kaso bomba la mega kumayoro miko 600 au logement ferré l'école. Pôle économique de Tarou d'Atou, à son là mon frère. Ouais, machine en a la difficulté qu'on a voir pour la cosa et na obeba kalam. A nina koka so bakeleni que mes flako ko ferré vente directe là, à celle de mon au vente directe qu'on a la moro nous souventira ko ferré. Jalaki nana beukan. Ku so keme saba fere, so keme saba mi. Na d'abord l'intervente directe comme ta logement social ka l'au là. Et en même temps, awari matse ou machima. Ou machire koko luta kalama akera chogomina. Donc au jalaki min dalembukan, la présomption d'innocence est là. Ou ka foku yo so keme saba fere. Soit fin sera fait car ke ou yere kuna. O jala kili de benembelu kan bi. Olu be kiri ka bolo kan pôle économique olu bla ka so bomba la amerom na ekosisa. Donc ouais machko logements sociaux de taraka diuma mogo fait. Mogo munu tumagan ka ake ou ye fere dugu de ke. Ou be bla kiri ka bolo kan.
a logement bɛɛ numéro bɛ yen o ye marché la a attribuera mɔgɔ minnu na sariya fɛ o mɔgɔw bɛ yen olu ye maliyɛnw ye olu ye fantanw ye donc diyagoya u bɛ bɔ a kɔnɔ mɔgɔ minnu ye feere jugu kɛ u ma ka fɛn feere fɛn min tun man kan ka kɛ u ka to ka wari kani olu la olu de b'u ka wari segin u ma encore une fois où est la faute de la commission ou bien de Issa Guindo ou bien de quel ministre à ce niveau? Et olu yɛrɛ ka kɛlɛ kun ye mun ye ou bien o mɔgɔ 300 min ni feere jugu kuma bɛ ka fɔ olu kun ye dɔ feere o la wa ou bien a nafa dɔ sera olu ma wa? Là également nous on a des informations an t'o kuma na bi an balimaw ni kuma damadɔ de bɛ yen maintenant Choguel Muntaga Tall ani ministre wɛrɛ minnu tɔgɔ bɛ ka fɔ ani mɔgɔ caman o logements sociaux dir'u ma ministre kɔni tɛ cas social ye kuma t'a den ma o logement bɛ ta k'a di olu ma an b'a ɲini gouvernement fɛ u ka ɲɛfɔli kɛ an ye nin nana cogo di ani mun de bɛ nin justifier critère jumɛn de tara k'a d'u ma dɔw ko ko o kuma maliyɛnw tɛ wa logements sociaux ma dabɔ maliyɛn bɛɛ kama a bɛ di mɔgɔ minnu ma o mɔgɔ sugantilen don ministre sen t'o la premier ministre sen t'o la a den sen t'o la donc k'u ka fɛn fɔ an ye an bɛ min faamuya nin ye n bɔko fɔlɔ ye mais n bɛ segin ka na nin sujet nɔfɛ a tɛ mɛn ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ n'a b'i yɛrɛ kun kan a da kɛnɛ kan mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ka tiɲɛ tilancɛ ta k'a fɔ tilancɛ dogolen bɛ karisa ye nin kɛ e yɛrɛ dogolen bɛ min kan n'o tɛ se ka yira maliyɛnw na o tɛ fɔ mɔgɔw ye an ka hakili to an yɛrɛ la nin de y'an dokun ye kɛnɛ kɔnɔ nin dossier in an b'a s'a dan na ko an sigilen bɛ ka filɛli kɛ ka makɔnɔni kɛ o salamu